સુરતની ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા વિશેષ ડ્રાઈવ હાથ ધરાઈ છે, જેમાં લાલ દરવાજા વિસ્તારમાં નો પાર્કિંગમાં કરાયેલા વાહનોમાં માલિકોને દંડ કરાયું હતું। સુરતમાં ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા વિશેષ ડ્રાઈવ હાથ ધરાઈ છે, જેને લઈ લાલ દરવાજા વિસ્તારમાં નો પાર્કિંગમાં પાર્ક કરેલા વાહનો પર તવાઈ આવી હતી। ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા 35 થી વધુ ટીમો બનાવી ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી હતી અને 1500 થી વધુનો પાર્કિંગમાં પાર્ક કરેલ વાહનોને લોક મારવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી। તો આગામી સમયમાં આ ડ્રાઈવ વધુ તેજ બનાવવામાં આવશે તો વાહનોને લોક કરતા વાહન માલિકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો। आज रोज माननीय पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत साहेब, अमरा ट्राफिक जॉइंट कमिश्नर श्री चौधरी साहेब तेमज डीसीपी श्री अमिता वानाणी मैडम की सूचना और मार्गदर्शन हेठळ आज रोज अमारे लॉकिंग तेमज नो पार्किंग जे आड़ेधड़ सिटी में करवामां आवे छे, जेना कारणे रूटीन में जे वाहन चालको रोड परथी पसार थाय छे एने जे अड़चण ऊभी थाय छे अने एमनो जे टाइम समय बगड़े छे, तेमज सिग्नलनी पासे ज्यारे आवा अड़चणनुं वाहन होय छे त्यारे तो घणाने सिग्नलनो समय पण चूकी जवानो वारो आवतो होय छे। तो आवा एरिया अमे अमारा पोतपोताना ट्राफिक एरिया में आइडेंटिफाई करी आज क्रेन तेमज अलग अलग टीमों 7 થી 8 पोलीसनी एक टीम रची अने अधिकारी साथे राखी अमे आज रोज लॉकिंग की कार्यवाही करी छे। आज रोज आप जोई शको छो के आज रोज अमे दिल्ली गेट थी लाल दरवाजा तरफ जता रोड पर जे साइड पर बधा गैरेज वाळा पोताना वाहनों पार्क करी रिपेरिंग काम करीने अड़चण ऊभी करता था, ए लोक विरुद्ध आज सख्त कार्यवाही करवामां आवी छे अने लॉकिंग की कामगीरी करवामां आवी छे। आवनारा दिवसोमां पण आ प्रकारनी अलग अलग ड्राइवनी अमे कामगीरी करीशुं, जेना कारणे लोकोनी ट्राफिकनी समस्यामां घणी राहत मळी शके।